Hi guys, nabalitaan nyo na rin ba ang nabalitaan ko? Sabi daw nila palaos na daw ang ML dahil daw sa sumikat na naman ulit ang HOK. Sa hindi pala nakakaalam ang HOK pala guys ay mas nauna pa sa ML pero kahit nauna pa ang HOK guys. Pero mas sumikat naman agad ang ML sa Pinas. Alam nyo ba guys sobrang duming sumikat dahil sa ML. Pero kahit ganonan guys kung magiging laos man ang ML balang araw. Di pa rin natin malilimutan ang ML guys kasi para sa iba ito ang dahilan kung bakit sikat sila. Sabi din ng iba pro player guys maliit lang raw pa premyo di tulad sa HOK na sobrang laki daw kaya arami kayong nakikitang pro player na lumipat guys pero kahit nun guys di pa rin nila malilimutan ng ibang player ang ML. Dahil ang ML ang dahilan kung bakit nakilala sila o nakitaan sila ng galing sa paglalaro ng dahilan lang sa ML pero kahit ganon guys di nyo sila masisi kasi guys. Bilang isang simpleng manlalaro may sarili tayong desisyon sa buhay kung ano lalaroin natin o anong nagpapasaya sa atin. Aminado naman ang iba na ay nagsasawa na ohe na sisiyahan pa. Kaya kahit ano isipin nyo ang laro ay laro lang PWD ikang aumiya sa paglalaro o magsasawa nito. Kaya bilang isang manlalaro, PWD imong laron kahit anong gusto mo. Yun nga lang guys malaki lang talaga pagkakaiba sa pro player na lumipat na sa HOK, kasi may obligasyon silang padamihin ang manlalaro o promote ito. Ibig sabihin may limiten lang paglalaro nila kasi kailangan nila mag-promote sa larong ito. Di naman sa di na sila pwede maglaro guys yun nga lang bihira na lang kasi nga iba na nilalaro nila. Sana guys masuportahan ninyo ako isa lang po akong baguhang content creator na ngagarap na may manunood sa bawat upload ko. Maraming salamat sa panonood guys ingat kayo Lage at sana mapalike kayo sa walang kwentang video ko. Bye bye guys ingat Lage. I'm a black, 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 I'm a bla